टेंशन सरला ना कौन अच्छी घास जगह गोड़ खसुची ये राजा किछि करनांती करिनी वर्तमान मार्केटिंग आरंभ है आलू प्याज किना सरला एबे किना होची टमाटो कंचा लंका और धनिया पत्र विभिन्न प्रकार परिबा किना होची जेहेतु चिकेन पकड़ा पड़ो अंडा अंडा किना जाइछन्ते लिजा किसान दुकान रे किना होची राशन सामान किसान पचास क्वाड जीव कौन प्लानिंग अच्छे ना कौन 50 राशन सामान नहीं कि परिया पत्र जहाँ आसिया कथा सब सामान ऑलरेडी किना जाइए लिचा बस हिसाब कर खर्च है कौन है 9200 चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस दरकार को दुकान रे कहले भी मना कले से लिजा निजे कंचा लंका आनी चिल्ली सॉस कर सुरेश टू कार आनी मो राति बर्तमान घर पाखे रखीदेली कारण मो बो को बस रे गले बांती होउची राति 3टा आते परेलाणी आम समस्ते बर्तमान बाहरी पड़लु देखु गेलु कि सीट रे बसिक जाऊँगी मो सीट रे सी बस ठिया जा पड़ी गेलु गेलु आज प्रथम थर पिकनिक जाऊँगी बस रे आम गाँव मो रिलेटिव समस्त जाते पिकनिक मो बड़ा बापा मो बड़ माँ मो पीसा पुओ मो आम रघु दादा सुमा भाईना मो झियारी मामू को झील पीसा पुओ पीसा बहु मो भाउज प्रफुल्ल भाईना मो मामू मो माई पिकनिक स्पॉट रे हम पहुंची जाइछु घर तो सब सामान किनी आन देइतलु ए मार्केट रो खाली चिकेन आ मटन किना हबो जुआड़ जाओ जहाँ करो एमानकर खाली फोटो उठार व्यस्त किना किणी एबे मटन किना होची मटन गजेडी हबो के कोछि गजेडी हबो गजेटे हबो भातटे हबो मटनटे भी हबो डालीटे भी हबो सलाडटे भी हबो पांपड़ सेपटे चिकेन को आई जाइए एपन मटन कटा चलची मटन कटा सरला पैसा देगी से चिकेन पैसा देगी आम बाहर पिकनिक स्पॉट को तो आम फाइनाली पहुँची गलु दारिंगबाड़ी आप देखिपे लंबा लंबा गछ ये लिखा भी आई लव यू दारिंगबाड़ी समस्ते बस ये आलू पियाज काटुंट भुवनैना स्त्री बसुँच प्रफुल्लना स्त्री खतैना स्त्री रघुदादा माँ लिजा भी बस जोटी जो प्रोग्राम हो आर काम हो डीजे गीत लगे मटन तरकारी बसापी ये सब पत्थर सजा चलती कारण मटन काट रही भल लगे ऑलरेडी आमर गैस चूल्हा आसचे बाकी भात डाली चिकेन पकड़ा सब होगापी ये रघुदादा आ लिपू माने जी रोषे कर भुवनैना धुआधुई कर तो वर्तमान आलू पियाज टमाटो कटा कटी सरी एवं रोषे आरंभ हम जेहेतु दारिंगबाड़ी प्रबल ठंडा पड़ी 8 डिग्री सेल्सियस अच्छे से समस्त चा कराऊँगी चा समस्ते पीबे एपटे प्रथम डाली बसाईगला सेपटे मटन बसची लास्ट को भात हम राजा और अजित समस्त को चा दौरान देखिपे केते बड़ सब लंबा गच अच्छे एपाई दारिंगबाड़ी प्रसिद्ध ये हूँ मो पीच नानी ये हूँ मो माई घास जगह गोड़ खसुची प्लेन अच्छी तो घास जगह गोड़ खसुची हेरे सेठी झरणा भलिया पानी जाउची अब तो मो पुओ कहले मोर झियो कहले राखी कोन कर देलु रे मते राखी बोले मते कांदर लागिला जानतो ना मर्जी होले मते कांदर लागिला एडा कुडी बंगा भाल मो पेटो तो गरळ बांत कने आखर कांदर लागिला तू कोन कर देलु रे तो मते आनी कोणाला
କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲେ ନାହିଁ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ମୋ ଦାୟୀ ନାହିଁ ବଡ଼ ଆମେ କେତେ ଥର ନେଇ ବଗିଲା ସାର୍ ଯାଇକିରି ଆମର ଖଳାରେ ପଟରେ ଯାଇକିରି କରୁଛୁ ଫୁଲମାଳ ଯାଇକିରି ଆହୁରି 3 ଆଇଲେ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ କରୁନି କ'ଣ ଯେ ପକୋଡ଼ା କରିନେନି ଖାଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଡାଲି ଭାତ ଏସବୁ କରିକି सब टेंशन सरला ना कौन अच्छी बुलाबुली हम बास बुलाबुली हम सरला ना कि ए सब एपटे आमर फोटो उठा उठी कहार भी सरुनी माँ पुओ जो फोटो उठाउछंती हाय कह दियो हाय करे ये सब चलची फोटो उठा उठी फोटोग्राफर ये सब चलची कथबार्ता चलची जीवे सब रेडी हेलु पड़ेबू तुमने देखा था जो कल मानो वही मैं ख्वाब हूँ तुमको है कुछ हो गया आहों में आगे बढ़ते हो दीवाने हो तुम दीवाने दीवानी बात करते हो ये भी आई पार्क बुलिया को कुकुरटा पड़ी गेलुर ये बहुत फैन बाहर नहीं कि गेलुर बहुत फैन पूरा लाइक कर दे तो संगे फोटो सेल्फी नापी भी पछौ ना लोक ना कि ते माई की गेलु गेलु की ला गेलु की केला गेलु केला केला से देखो गेलु देख बुला सरनी की चला अंधार है सब गोटे जगह एक रुह है चलो सब चलो एबे आउ कौन अच्छे आगू को देखा केते विचार करछि से रौन ना हाँ हालिया गल ना कौन बसिलु हाँ कौन है बुलचु पार्क रे समस्ते जाइए कि कड़े बुलचंदी मु एका जाउची चलो समस्त खोजा कौट किए अच्छा जड़े आसिक पछपट देखा दूची सब एडी ही फोटो उठाउछंती एडी सब फोटो उठाउछंती वाओ बहुत सुंदर पार्क होइची चलो कोड जीवा चलो ऊपर को जा वाओ एठु कहीं पानी आसुनी आसे टाइम लासे 17 आसी ओहो हेला मैं आगो पळे आसले ताले अच्छा दादा कड़े गले दादा डाक आउ समस्ते हाँ अच्छा अच्छा केते सुंदर व्यू ना बहुत सुंदर पार्क कौन कौन पार्क ना कौन हिल स्टेशन हिल व्यू पार्क पड़े तुम खोजी खोजी आम पाऊँ तुम कुआड़ कुआड़ पड़ो मुझे एकला रही
ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗେଲୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବେ। ସିଏ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାର୍ଡେନ ନାହିଁ ଏ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଗେଲୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ସେ କ'ଣ ପାର୍କ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଜଣା। ସିଏ ପାର୍କ ବୁଲୁଛି ନା ତମେ ପାର୍କ ବୁଲୁଛ? ସିଏ ପାର୍କ ବୁଲୁଛି ଏଇଠି ଅନଉନ ଏଇଠି ପଟି କରିଦବ ସୁଶାନ୍ତ ତାପରେ ସେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଇ ଚିହ୍ନିନ ନାଇଁ ତମର ଆମର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ନା ପୁଅ ନଥିଲି। ଏଇଟାର ଭ୍ୟୁ କୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଉପରଟା ହଉଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଚାଲନି ଦେଖିବା କୋଉଠିକି ଏ ଅନ୍ଧାର ଏତେ ଯାଇ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? କାମ ଚାଲିଛି ପରା ଏଠି। ୱାଓ ଓ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ରିସୋର୍ଟଟା ନା? ଓହୋ ଏଇଟା ସେଇଟା ନାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲେ? କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେବେଳଠୁ ଖୋଜୁଛି। ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ଗୋରା ନା ସେ ଗୋରରେ ମୁଁ ଗୋରା ମିଶି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ଏଠିକି ଆସ ଏଠୁକୁ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି। କି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ 9 ପଳେଇ ଆଇଲ ନା 9 ପଳେଇ ଆସିଲ ନା କଟି କଟି କଟି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ତଳର ଭ୍ୟୁଟା। ଆମେ ଏଇପଟୁ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ପଛପଟ ଦିଶୁଛି ସେ ରିସର୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ପାର୍କ। ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି କରୁଛନ୍ତି ବୁଲଛୁ ଆଉ। ଏବେ ଗେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ହଁ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲୁଣି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଏ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗେଲୁକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପୁରା ନା। ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନହେଲେ ରାତି 12ଟା ହେଇଯିବ ନା 12ଟା ହେଇଯିବ 12ଟା ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆହୁରି ଆଜି ଆମର ତ ଖାଇବାର ବହୁତ ବଳିଛି ନା ବହୁତ ବଳିଛି। ରାତି ଖାଇବାଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। କୋଉଠିକି? ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଛତ୍ରପୁର ତମ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର ଛତ୍ରପୁର। ମଟନ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଠିକି ଆସ। ମଟନ ଖାଇବ ଆସ। ସବୁ ରେଡି। ଏ ମା ଆମେ ଉଠେଇନେ ଆଜିର ପିକନିକ୍ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଗେଲୁର ଅବସ୍ଥା ବି ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଏବେ ଖାଲି ଶୋଇକି ରହୁଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବି କାଟିଲେଣି ପୁରା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ବି ଛତ୍ରପୁର ଚାଲିବୁ।